Да тоже вчера в 6 где-то, да? На Польской не были? Не были. А в обязательно 15 приедете к нам. Хорошо, а что там? По снаряду? Разорвались? Нет? Я не знаю, только приехала в Будинский район. Алеша, я ваш перец. Вот он полный комплект. Слушай, ну это град. Это град. Это здесь, а вон остальное там, да? А вон огонечек, вон он, вон он большой, и вот это ж все осколки. Я один не могу вытащить. Что, несколько попаданий было, да? А вот он. Вот тут гараж вообще-то был, вот он весь. Не, я говорю, одно попадание было? или Да, несколько? еще ж не знаем. Да нет, Да, скорее наверное. всего, одно. Если оттуда летело, вот это как раз крышу снесло. И А то там попало со в стороны гараж. Песок, да, получается, улетел? Да, с той стороны. Скорее всего, с Песок. Вот оно, вот достало, видите, вот оно. Как это было? Да. Оно как бахнуло, а я стояла возле этого окошка только в коридоре. Кушать готовила. А оно как дало возле меня. Так хорошо, я к холодильнику притулилась. А оно как сверкануло, тут не сверкануло, а что такое тучей прошло. И выбило мне двери, даже что я закрываюсь, да? Дверь открылась и пошло по стеклам в коридоре. И все стекла повыбивало. Ужас один. Что это такое? И долго это все будет. Пойдемте я вам покажу. Это был первый раунд по второму месте. Чуть не поубежали. Тут крышу проломило, но уже залатали. Бордюрину положили. Вот там снаряд вошел, мы его не стали откапывать. Вот такая 1,80 м. Вот от нее. Вот от этого снаряда. Это вчера второй раунд переговора. Вот я хочу у наших переговорщиков на третий раунд что нам ждать? А? Мы пенсионеры. Что с нами воюют? Всю жизнь работали на Украину, платили налоги. За что нас убивают? Где ОБСЕ? Почему они не приезжают? Вот это не фиксируют. А потом, что в ООН этот Шиманович говорит? Возможно, возможно. Мы учили военное дело. Пусть приедут, траекторию полета, и сразу будет известно, откуда прилетел снаряд. Это что, у меня боевики наши пришли убивать? Откуда Глупости. прилетел? Ну, как вы думаете? Либо Пески, либо Авдеевка. Все. Ну, я так думаю, Авдеевка. У Авдеевка вот с той стороны. С той стороны прилетело, да? Ну да, потому что летела оттуда. Ой, не могу, мы не успели спрятаться. Я увидела, что с флегеля все летит. И взрыв. Ну, меня со стула сбило, потом уже доползли до ванны. Потому что уже спрятаться мы не могли. А 4 месяца в подвале в гараже жили. Ну, уже холодно там жить. В пятницу обстрел какой здесь был. Он туда, наш поселок перелетел, это было 7 вечера, и где-то 71 километр, это за базами взорвался. Сегодня с утра тоже лупили здесь. Ну, мне 63 года, у меня что, автомат, град, что у меня тут, что у меня убивает? Ну, вы понимаете, я в рубашке родилась. Вот представляете, если бы такая, вот, перелетел дом, 2 метра, и все. Это вчера было вечером? Тоже не. Она упала вот сюда, вот тут стояла машина. Вот здесь собака, стояла машина, вот она стоит. Машина без царапин. Она, блядь, дом разъебала. И рыбки, да. Привалила рыба. Там в крышу попадание дало? В 6 часов вечера вчера начали бомбить.
Вот. Мы живем сейчас в флигеле, потому что нас разбомбили 30 сентября. Мы заняли денег и только сделали крышу. Вот. Но сами еще там не живем, потому что у нас там разбиты потолочные перекрытия. У нас еще снаряд в комнате. Ну, говорят, с МЧС говорят, что он не... Ну, взорвался, Да, он же взорвался, как бы, но все равно нам страшно. Потолки сыпятся сейчас. Когда даже стреляют, потолки начинают сыпаться. Мы не живем. Мы отключили воду, все, отопление, и живем в кухне с мамой. Это дом моей мамы. Маме 83 года. Вот. А вам сколько? А мне 52 года. Ну, я некрасиво выгляжу просто. Потому что я замученная. Ночь не спала в холоде с разбитыми окнами. Мы вон спим. Можете потом зайти посмотреть. А это сюда сегодня, да, прилетело? А вчера в 6 часов вечера. Вот. А теперь смотрите. Ну вот смотрите, что произошло. Ну вы хоть не пострадали? Нет, мы не пострадали, мы только перепугались сильно. Я упала, тут в крови, все перебинтованная, ноги, руки у меня. Ну, об стекло, по стеклам побилось. А так мы не пострадали. И вы знаете, и какая-то закономерность. Вот 30 сентября у нас полностью сняло крышу, как я говорю, да? Потолочное перекрытие в одной комнате. Полы пробиты были, ну стекла повыбивали, да? Это был день рождения моего сына. Вчера мне был день рождения. Я, правда, забыла, сколько мне лет. Ну, 52-го, посчитайте сами. Я никогда не говорю, сколько мне лет. 52 года. А вот. И это. Вот вчера тоже подарок нам преподнесли. Уважаемый наш президент, который... Спасибо ему за подарок. Вот. Ну, видите, вот мы туда зайти не можем. Здесь вот эти вот, нам сказали, надо болгаркой вот это все снимать, а для того, чтобы снять болгаркой, нужна электроэнергия. А у нас света нет, и газ тоже вчера выбило. Какой-то новый снаряд, как я понимаю. Если в прошлый раз у нас был Град-2, и были вот эти вот осколки, вот такие все, то вот это вот, видите, какая ямища. Вот здесь стояло большое крыльцо. Вот, крыльца нет. Это крыльцо было, да? Стены нет. Да, здесь было, вот здесь было большое, вот смотрите, вот перед окном полосочка, да? И вот здесь вот полосочка. Вот это все было крыльцо у нас. В кафеле, остекленное. Вот это вот тумбы от крыльца, вот оно. Оно у нас налитое. Это папа строил дом сам собственными руками. У нас мастер был. Вот такой. Так. Не профессионал, любитель. Хорошо, хоть не этот самый, не Вот. погибли. Ну, мы не пострадали. Но после вот этого первого разрушения маме очень плохо. И она стала падать, видно, давление у нее. Вот она последний раз упала, она сейчас лежит у меня лежачая. Она в туалет не может сходить, вообще ничего. Мне ее даже вывести, вот вынести некуда. Как ее выносить? Вот вызову скорую помощь даже. Как мне ее вынести? Я не знаю, как быть. Сейчас поврежден участок газопровода, больше ничего сделать невозможно в сегодняшней ситуации. А потом уже будут ремонтировать. Его надо, как говорится, выработать газ, а вырезать кусок и посмотреть повреждения, варивать новый кусок. Больше ничего. Ну, естественно, абоненты будут сейчас без газа перевешивать. Опасность взрыва существует. Пока горит печь. Скажите, пожалуйста, а сколько домов примерно, какой может быть район целый газопроводчик? Если честно говоря, не знаю, потому что такие повреждения, что мы только заехали. У меня ребенок он испугался, мы еле успели до подвала добежать. Потолка нету на кухне, снесло. А покажите, где ваш дом? Мой дом вон через 2 дома. Очень рядом. А сколько примерно пострадало домов, не знаете? Без понятия. Около 15. А вы сами посмотрите, вон горит. Вон горит. И началась бомбежка. С детьми попадали все. Вот зайдите, посмотрите. Нет дома внутри, смотрите. Чтоб все видели, смотрите. Вон снаряд торчит. Вот, подойдите. Прямое попадание в зал. Я не знаю, взорвался или нет, но лучше осторожно. А что вы здесь стоите? Конечно, если он не взорвался. Что нам делать? Ну, посмотреть. Где? Вот дальше, идите. Вот снаряд. Вон. Снаряд это или нет? Где? Вон. А, так он пустой. Не, пустой. Пустой точно? Яйца пустой, да. А вы здесь живете, да? Да, я здесь живу.
И были в доме? И был, мы здесь были, в зале были. Там услышал самые такие мощные. У меня 3 маленьких детей. Я их накрыл, я весь посекший. Ну, побежал к соседям, кричать на помощь. Смотрю, у них дом разбит. 3 взрыва, то, что я помню. Остальное я уже ни хера не помню. Я не знаю, вынесла, значит, нет. Сначала просто, как обычно, я даже не знаю, наверное, котов поубивала тут наших даже. Дикий взрыв. Все втроем, ребенок, я и муж были, как раз готовили ужин. Выносит дверь полностью с луткой совсем. Ребенок как раз напротив двери стоял. Я же кричу, ложись. Она упала, откатила, но я научила ее что-то. И все, началось дико. Все падает, мне тоже голову отбило, по-моему. Ну, что дальше? Упали, побежали сюда. Здесь ничего уже нету. Здесь все уже выбито, не спрячешься. Побежали туда, там тоже. Там горит все уже. Ни одного окна вообще. Я ненавижу вообще всю эту украинскую власть. Я была дома, у меня 2 маленьких детей. Ребенок у меня катался на домашней качельке. На дверях. Все взрываться начало просто. Это просто ужас. Я ненавижу его просто. Скажите, а сколько вы взрывов слышали примерно? Вот Вы знаете, их было так Взрывов, я вам сейчас скажу. Когда я хватанула свою сестру несовершеннолетнюю, 2 своих детей, сестру за капюшон и 2 детей под мышку, и волокла их в подвал. Было раза 3. Когда они уже опустились, я уже в подвале вместе с ними слышала еще раза 3. Я их ненавижу. Пусть все их дети и все их семья, весь их род и все вот это вот западенщина, пускай все прочувствуют. Скоты они неблагодарные, твари они. Извините. Меня зовут Аня Дончик. Я вот она здесь, никуда не прячусь. Я живу здесь, в Донецке, все это чувствую. Они твари. Вот и все. En 2014, cuando yo empezaba a estar por allí, fue cuando sucedió el Euromaidán y comentábamos entonces, pues me acuerdo, ¿no?, de don Antonio preguntándose ¿por qué Putin no apoya la independencia de Lugansk y de Donetsk, de las regiones del Donbass, como sí lo ha hecho, por ejemplo, de Crimea, y sin embargo les dice que acepten contribuir, acepten participar de las elecciones de Ucrania, etcétera, etcétera? Bueno, porque a Putin lo que le interesaba entonces era una Ucrania unida, pero con un gobierno afín, aliado, y es lo que le sigue interesando. Entonces, una vez eso ya se ha perfeccionado inviable, lo único que les queda es la parte prorrusa, intentar que conserve su independencia y su autonomía. Obviamente está el factor humano, que yo he podido comprobar sobre el terreno, y es efectivamente que la guerra civil que está asolando Ucrania desde 2014 es una guerra cruenta y es una guerra contra las ideas, es una guerra la guerra que se produce, digo, dentro de Ucrania, ¿eh? La guerra que se produce de manera interna, la guerra civil, es una guerra contra las ideas, no es una guerra económica, es una guerra de los nacionalistas contra los prorrusos. Y entonces ahí lo que cuenta es como, por ejemplo, pues Franco en la guerra civil, que la alargó innecesariamente para acabar con el máximo número de sus disidentes. Pues lo mismo, los nacionalistas saben que la única manera de tomar el Donbass y mantener el control del Donbass es acabar con el máximo número de prorrusos que haya en esa zona. Y eso lo han dicho ellos mismos. Un catedrático de la Universidad de Kiev lo explicó hace poco en un programa español, TV3, bajo la estupefacción de todos los contertulios. El problema de las guerras, sobre todo hoy en día, ya no es que desde luego sean terribles para los ciudadanos y para los territorios en los cuales se desarrollan, sino que difícilmente o muy difícilmente solucionan el problema que pretenden abordar en este tipo de conflictos. Y me refiero a los países en los que están enmarcados por una guerra civil. Por lo tanto, yo sí entiendo y he explicado y bueno, me ha granjeado una gran cantidad de propaganda en mi contra y de insultos a mi persona el haber explicado las causas de lo que está pasando, pero si yo me pongo en la posición de Rusia y observando los acontecimientos y la cronología, siendo cierto que era muy difícil no terminar abogando por una intervención armada en Ucrania, quizá hubiera sido más pertinente, bajo mi punto de vista, una acción directamente de apoyo al Donbass
y evitar en un primer momento la invasión de territorio ucraniano. Es lo que yo creo que hubiera sido, si yo hubiera sido, digo, Rusia, lo que hubiera sido lo más pertinente desde el primer momento. Porque a pesar de que lo que perseguían con ello era lo que han conseguido, que era forzar al gobierno de Ucrania a lo que no querían, sin esa presencia militar, que era a huir de las ambiciones de la OTAN. Y es cierto que si hubieran intervenido solamente o hubieran apoyado solamente en Donbass, eso lo que hubiera hecho es exacerbar las necesidades del gobierno de Zelensky de entrar en la OTAN. Hay aspectos materiales y políticos que a largo plazo creo que también hubieran encontrado ese resultado, sin la necesidad de haber entrado, de haber cercado la capital, Kiev. Porque Ucrania, el este de Ucrania es la parte más rica del país. El oeste de Ucrania simplemente es un territorio muy importante para Rusia, porque es verdad que por ahí pasan gasoductos muy importantes hacia Europa, etcétera, etcétera. Pero el gobierno del señor Zelensky, a pesar de que a ellos realmente les importe poco, porque no son nada sin el apoyo internacional y sobre todo de Estados Unidos, sin la posibilidad de adquirir esa zona clave del este de Ucrania, van a tener muy poca fuerza como país y se les va a restar importancia. Es decir, el acceso al Mar Negro y la zona rica en recursos de la zona del Donbass y Sebastopol y toda esa media luna es la parte clave que desde luego hace a Rusia, fuera de que sea el grano de Europa, un país sumamente interesante políticamente. Entonces yo no comparto esa apreciación de que estuviera justificado. Es que la palabra justificado, un analista tiene que huir de esos términos, porque justificado implica que tiene que ver con un sentido de justicia. Y donde yo, por ejemplo, sí veo un sentido de algo de derecho, o sea, conforme a derecho, es en la obligación moral que tiene Rusia de defender a los prorrusos en el Donbass. Eso sí, ahí desde luego sí que veo, desde luego, elementos claves de derecho sustantivo y de principios generales del derecho de defensa en esa guerra civil. Pero como digo, eso no tiene nada que ver con la invasión y forzamiento del gobierno del señor Zelensky por la fuerza. A pesar de la propaganda de Occidente, las personas que seguimos este conflicto y que estamos al tanto de ello, sabíamos perfectamente que Rusia no pretendía invadir ni tomar toda Ucrania, entre otras cosas, porque eso supone un desgaste brutal para Rusia. Tienes que tener ahí 150.000 tíos, sin declarar el estado de guerra y el forzamiento a levas. Es muy difícil poder conquistar todo el territorio, tendrías constantemente grupos armados, partisanos dentro, es decir, eso no se buscaba forzar, pero creo que ha sido Quizá es cierto que yo creo que Rusia, al igual que algunos, no considerábamos que Estados Unidos fuera a ser tan beligerante, sino que simplemente con provocar el conflicto iba a ser suficiente. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con que sea justificable la intervención de Rusia en Ucrania, pero sí que es cierto que conozco las causas y creo que desde luego Rusia está a años luz de haber realizado esta intervención por gusto o por ambiciones expansionistas. Vamos, eso es pura propaganda. Estados Unidos como la única democracia política formal, es decir, como forma de estructuración del poder, que eso es la política, el poder, la lucha por el poder, del mundo. Es verdad que es un sistema concebido, la primera en 1777 con una constitución confederal, casi como por azar, huyendo de la monarquía, huyendo más que de la monarquía, huyendo del parlamentarismo inglés. Y eso, desde luego, tiene sus vicios, a pesar de la brillantez de mentes como Madison, Jay, Hamilton, Adams y los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Desde luego tiene vicios. Respondiendo a su pregunta, desde luego, por ejemplo, el artículo 1, el veto del presidente a resoluciones del Parlamento, eso es incompatible con una democracia. Supone un desequilibrio en el equilibrio de fuerzas que describe Montesquieu en el espíritu de las leyes, que desde luego debería ser subsanado y es perfectamente subsanable. El sistema electoral no digamos. Primero, el sistema electoral no debería estar nunca en una constitución
porque el sistema de elección, lo importante es que la elección de los representantes sea directa, es decir, que haya mandato directo. Eso es lo importante. Pero el sistema tiene que fluctuar porque las circunstancias históricas y demográficas fluctúan. No es lo mismo una población de 8 millones en una extensión como la de Estados Unidos en el tiempo de las primeras colonias que hoy en día, o lo mismo, ¿no? Porque claro, ¿qué sucede si desde luego una enfermedad o un cataclismo diezma la población y nos quedamos en los países con una población como Grecia o circunscritos a un territorio muy pequeño como una polis? Ahí, por ejemplo, sí que es posible la democracia directa. Hoy en día, en las circunstancias actuales, aunque digan lo del DNI electrónico y todas estas filfas, es imposible por la cantidad de ciudadanos y la demografía que hay. Otro defecto que tiene, desde luego, es la financiación de los partidos políticos. No perfecciona la partitocracia, pero entonces sí que hay una injerencia del poder económico en la política, en la elección de representantes. Y algo que, por ejemplo, se ha compartido mucho en redes sociales, es una apreciación que hace una congresista norteamericana, Alejandra Ocasio-Cortez, sobre cómo las empresas privadas ingieren en las campañas de algunos representantes. Y eso es cierto, es verdad. Ahora, lo que a esta señora se le escapa gravemente y neciamente, porque lo necio es aquello que alguien que debiera conocer desconoce, y esta señora debería conocer cómo funciona el sistema al cual ella pertenece, es que lo que no permite eso es aunar la iniciativa legislativa entre todos los representantes, porque sí, se puede elegir un representante y ese representante puede ver su campaña favorecida por ingresos privados, pero una corporación debería hacer eso en 400 circunscripciones diferentes, con electores diferentes, con intereses diferentes. Eso es imposible políticamente. Ahí está la garantía mediante la representación de que se puedan aprobar iniciativas legislativas con la finalidad que persiga una corporación económica que tiene el dinero y el poder para poner, ¿no?, a esos representantes. Pero desde luego eso es mejorable, por supuesto, porque supone un vicio. Con eso sería, sumando la doble vuelta que introdujo De Gaulle en el sistema de elección en la Quinta República, la del 58 en Francia, que perfecciona de todas la mayoría absoluta necesaria. La mayoría absoluta es necesaria para que haya mandato y sea legítimo ese mandato. Y también sumada la revocabilidad del mandato, así como la independencia del Poder Judicial, con esas 5 o 6 reformas que he explicado, el sistema norteamericano sería un sistema democrático pleno y yo diría teóricamente, porque no existe nada perfecto en la política, todo se corrompe siempre, pero en la teoría, en el marco teórico, sería prácticamente perfecto. Porque también, por ejemplo, he dicho lo de la independencia judicial, pues otro vicio, pero fruto de la época, es que los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos se eligen mediante mandato del presidente. Y aunque es verdad que en las cartas de Monticello, entre Jefferson y Adams, que discuten esta cuestión, se les ocurre la solución de nombrarlos a cargo vitalicio, y eso garantiza su independencia, es decir, que el presidente puede nombrar al representante al juez en Estados Unidos del máximo órgano jurisdiccional, es cierto, pero no puede quitarlo, y como no puede quitarlo, por lo tanto, no está sujeto ese agente jurisdiccional a las voluntades del Ejecutivo. Desde luego sería mucho mejor que existiera un Consejo de Justicia, como describía, por ejemplo, García Trevijano en Teoría Pura de la República, que sea totalmente independiente, con presupuesto propio, con policía judicial al margen de la policía del Ministerio del Interior, y con esas modificaciones, pues desde luego un sistema que sí que tiene, lo importante es que sí que tiene los elementos clave, como es el control del poder, lo tiene. La representación, es decir, la elección directa de los representantes, lo tiene. Esos son los 2 aspectos clave sobre los cuales se edifica la forma de gobierno democrática, porque es forma de gobierno, el Estado nunca puede ser democrático. Implementando esas correcciones que acabo de explicar, pues desde luego sería, repito, un modelo teóricamente perfecto. Una cosa son las causas de las razones y las consecuencias políticas de lo que está pasando,
que eso largo y extendido lo explico y es el fundamento de mi canal. Y otra cosa es la implicación directa que tiene mi país, España, en este conflicto, que es la razón por la cual yo quise ir. Y la razón por la cual yo quise ir es porque nosotros no estamos apoyando a Rusia, nosotros no estamos armando a Rusia. Yo condenaría y sería para mí totalmente deleznable y denunciable cualquier acto contra la población civil de crímenes contra la humanidad demostrados y probados por parte de Rusia, pero tendría el alivio y la satisfacción de que por lo menos mi país no está apoyando esas acciones. El problema es que mi país está apoyando al otro bando. Mi país está armando al otro bando. Lo está haciendo bajo órdenes de Estados Unidos para apoyar los intereses económicos de Estados Unidos en Europa, que además para mi país y para muchos otros vecinos supone pegarnos un tiro en el pie. Entonces, a mí lo que me interesaba de este viaje, fundamentalmente, era conocer qué está pasando en esa zona de conflicto desde 2014, ahora con el armamento que nosotros estamos proveyendo. Y lo que está pasando es que se actúa contra la población civil, porque como he explicado antes, la razón fundamental, el motor fundamental que tienen los ucranianos para ellos pacificar la región del Donbass es matar a todas las personas allí prorrusas. Y eso pasa por matar a los civiles prorrusos y acabar con la población prorrusa. Entonces, esa es la razón por la cual yo me trasladé allí y aquello lo he podido constatar. Pero vamos, primero, el conflicto que hay, visitando las zonas de combate, visitando las líneas de frente, eso está todo en mi canal, cómo esas líneas de frente llevan desde hace años puentes volados, zonas trincheras, tropas ucranianas de las zonas declaradas independientes de la República Popular de Donetsk en esas zonas, sin tropas rusas. Ahora, en futuro sí, porque ahora sí va a haber una intervención por parte de Rusia para apoyar a este bando. Todo eso es lo que yo he podido constatar, es decir, la acreditación de que existe conflicto y aparejadamente a ello una constante y sistemática un constante y sistemático empleo de armamento contra la población civil. Yo, el que pueda que vaya y que lo haga, pero que vaya a Gorlovka, que vaya a Zaitseva, los testimonios que publiqué ayer de los ciudadanos de Mariupol contándome cómo las tropas ucranianas son las que disparaban contra familiares y contra vehículos que intentaban huir de la ciudad, porque evidentemente a ellos no les interesaba que los civiles abandonaran la ciudad, porque las tropas rusas lo único que tienen que hacer, por lo tanto, cuando salen los civiles, es arrasar la ciudad y entonces entrar. Entonces, por eso los ucranianos no querían y mataban a aquellos que intentaban salir de la ciudad. Civiles, vehículos con niños incluidos. Y eso me lo han contado civiles. No, es que es una zona, un punto de ayuda de Rusia. Hombre, claro, pero quienes van allí son los que viven en la ciudad. No van con un carnet de prorruso. Allí va cualquiera. Había 50.000 personas allí. Yo pude preguntarle a quien me dio la gana. Le pregunté a varias personas y los relatos coincidían. Entonces, esos son hechos. Esos son pruebas que yo no puedo obviar y en conciencia yo no voy a callar ni voy a apartar. Quien quiera llamarme prorruso, que me llamen lo que les dé la gana. Yo dormiré tranquilo, por lo menos, con lo que he hecho. Y lo que estoy haciendo es defender la independencia y la libertad de mi país, España, que no debe estar ligado a las exigencias de Estados Unidos, una potencia extranjera, ni tampoco de Rusia, y desde luego mucho menos con el discurso de la libertad y la democracia, armar a un país que hasta ahora se ha defendido de una invasión, pero ahora ya no se va a defender de una invasión, porque ahora lo que va a hacer es mantener la ofensiva en un frente que lleva abierto desde 2014, sí con apoyo en el otro lado de las fuerzas rusas. Pero es que no se puede obviar que este lado que estamos apoyando los españoles, el gobierno de España, este lado actúa y tiene la finalidad reconocida de acabar con los civiles que le supongan una amenaza a su forma de gobierno, que es el nacionalismo ucraniano. Y todo prorruso, todo civil que tenga una natural y entendible pertenencia y sentimiento de formar parte en comunión de lo que ha sido históricamente Ucrania, que es Rusia. O sea, es que no es que sea un país que de repente hay gente que se le ha ido la pelota y quiera unirse a Rusia. No, es que quien funda Rusia es el Ducado de Kiev. Es que Kiev es quien funda la Rusia que conocemos hoy. Es que Ucrania ha sido tradicionalmente Rusia. Es que Ucrania no ha existido como país hasta hace 30 años. Quien por primera vez la convierte en autonomía dentro de la URSS es Lenin. Por lo tanto, quiero decir, es natural que exista un sentimiento de pertenencia a la nación rusa, igual que lo existiría si mañana
Dios no lo quiera, pero estos locos declaran la independencia de Cataluña y hubiera un 40 o un 50% de la población en Cataluña que se siente española y que se siente que pertenece a la nación española, pues sería perfectamente natural. No habría que decir, hombre, es que todos los pro-españoles que hay en Cataluña los ha enviado a España, son invasores. Bueno, desde un punto de vista de una anencefalía total o propagandístico, pues sí, pero conociendo el conflicto y observándolo con objetividad, no.